Ayun daw kaya nag-goodbye. Corny mo naman, Shotty. Bibidyoan ka nga eh. Oo, corny kayo kaya corny ko. Baterista. Ayaw, meron. Taka lang. 5 minutes. Pangit naman ang kantin na to. Ito yung kinain ko. Chicken, kawawa naman. Anong parte ng parte? Wings. Pek. Ayun yung nagtitinda eh. Yan. Si ate waitress. Lalaki. Kuya waiter. Ate na lang gago. Ate waiter. Sheila May. Ah. Ay. Sope. Tawag kayo si May Ikola. Yung inaama lang. Bakit sope? Ilan na lang memory mo to? 11 MB. Memory niya, below 120. Ano, sope? Below 120.